Assalamu alaikum, menu tachu bachu. Bachu is para class 8 kis English tim ke pero is chapter 3. The topic was global warming, a catastrophe in the making. तो बच्चों इस global warming सहित कम नुकसान कम कता वही गया global warming start गमतिस तो इम सहित कम मौसमी हालात कोता असर पे तथ पे तो बे मईशत तथ पे कोता असर पे लुकन हंदिस लाइवलीहुडस पे कोता असर पे बे ज़रई पैदार एग्रीकल्चरल यील्ड तथ मज कोता नुमाया तब्दीली आई तो कचा कमी गई तो बे यम ग्लेशियर्स अथ मज कचा रिसेशन रेट क्या रूज तो कत्या गई यम रिसीड कत्या गई यम तमिच अलार्मिंगली तो बे ये रिट्रीट गसान यम ग्लेशियर्स यम मेल्ट बे गसान मेल्टिंग रेट क्या तो यम सारी पर बचो कि वुश कि पत कम इकदाम इन खतर करन कोता पोल्यूशन कम करने अत कम वजूहत ग्रीन हाउस गैस या बाकी यम चीज यम सतन ये मतलब ये ग्रीन हाउस यम एमिशंस गसान की वजह सतन पुतुस ये यम अत मजन ये ज़्यादा गसान अमिच तादाद मोनोक्साइड तो यम की वजह सतन ये ग्लोबल वार्मिंग वनस मेजर थ्रेट वारिया खतरनाक यह वनस अजकिस दौरस मज तो बच्चों करो पन बुक्स थो तुम टेक्स्ट बुक बन करो शुरू अम मजीद क्या बुथ फर्दर परो The observations and hydrological simulations from the Lither and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in glacier melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. Several small glaciers have disappeared completely in some areas. Thickness of glaciers has reduced by more than two-thirds, while most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up. यम हसा ऑब्जर्वेशन मुशाहिद करना आय यह आव अमुक जायज़ निन यम ग्लोबल वार्मिंग अमिक यम असरात अमुक यह वुचन आव तो बेस आबी यम ज़खीर आबी यम हाइड्रोलॉजिकली यम सिमुलेशन आय करना तम आय बनाने कि यह हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन यम आय कंप्यूटर जनरेटेड कंप्यूटर सत बनाने यह सिमुलेशन अम सतन कोरुक यमो अत पे ऑब्जर्वेशन यह वुचित कि यह लिदर तो बे सिंध रिवर्स यम दरियाव दरियाए सिंध तो बे लिदर तो अम सतन यम ग्लोबल वार्मिंग कत्या असरात अत पे यम अतिक यह ग्लेशियर अतिक यम शीनू यम पहाड़ यम मेल्ट गसान यम वारिया तेजी सान यह मज इनक्रीज यह सपदो यह हुरर सपदो अत मज कि जल्दी पिघलान तो पत यह आब चलान तो यम सतन ये हसा अत मज यह डिस्चार्ज अत आब नेरान इखराज गसान यह खारिज गसान अत तो बे यह शीन सत इलाक वलित अत स्नो कवर तथ मज तसा गो इन बेसनन मज लकट लकट तालाब अत तो तम या तथ मज तसा सपद्या नुमाया कमी तो तम हसा गई खत्म मतलब कम गई तो इथे पे वो ग्लेशियर हसा तम यम हसा कम्प्लीटली यम हसा मुकम्मल तौर पर खत्म गई यमन इलाकन मज तो बे यह शीनुक यम शीन पहाड़न हूँ यह मचर यह थिकनेस यह मचर सह दो तिहाई गमज कम तो ये कि जन यम स्प्रिंग्स यम तालाब या यम स्प्रिंग्स तम हसा यम स्नो फेड या यम शीन यम ग्लेशियर पे वसान तम तसा खुशक completely गमत. Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy. The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. The changes in the average global temperature during the last century are larger than can be explained by natural changes alone.
11 of the last 12 years have been hottest since the recording of temperature started in 1850. دَپان یُس یہِ کلایمیٹ چینج یُس یہِ موسمَس منٛز یہِ تبدیٖلی بدلاو آو اَتھ منٛز اَمیُک اَثر ہسا چھُنہٕ صرف ماحولسٕے پٮ۪ٹھ یوت کینٛہہ البتہ یُس یہِ معاشرٕ چھُ سوسایٹی چھِ سماج چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ یِہُنٛد یُس یہِ معٲشت چھِ اِکنٲمی چھِ اِکنامی اِقتِصادِیت تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ہسا چھِ اَمیُک اَثر تہٕ اکھ پوٹینشل اکھ بڑٕ زبردست یُس یہِ مطلب نتایج یِم چھِ نٔتیٖجہٕ یِم ہسا چھِ اَمہِ کلایمیٹ چینجِک سُہ ہسا چھِ وٕچھنہٕ یہِ آمُت اسٹیبلِش مطلب کرنہٕ آمُت اکھ مُقرر آمُت کرنہٕ کہِ یُس ہسا اکھ شک وَرٲیی اکھ گلوبل لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ کہِ یُس ہسا یہِ کلایمیٹ چینج چھِ یہِ ہسا چھِنہٕ نیچرل البتہ اَتھ منٛز ہسا چھُ ہیوٗمنز اَسہِ اِنسٲنی یِم اِنسان چھِ أسۍ ہسا چھِ اَمہِ خٲطرٕ ذِمہٕ دار سٲنۍ یِم حرکت سٲنۍ یِم سرگرمی ایٚکٹِوِٹیٖز چھِ تِمو سۭتۍ ہسا چھِ یہِ واریاہ زیادٕ اَتھ منٛز تبدیٖلی آمٕژ اَتھ یُس یہِ کلایمیٹ چینج چھِ کلایمیٹ چینج ہسا چھِ اَمی سۭتۍ سانیو یِمو سۭتۍ یِم ہیوٗمن ایٚکٹِوِٹیٖز چھِ تہٕ یِم ہسا چینجز یِم ہسا تبدیٖلی اَتھ منٛز چھِ یِم بدلاو آمٕتۍ چھِ گلوبل یَتھ منٛز ایوریج یُس یہِ ٹیمپریچر اِنکریٖز گوٚو تہٕ یِمن یہِ ہسا گوٚو مطلب أسۍ واضح وٕچھِتھ کہِ ایٚکٕسپلین کٔرِتھ کہِ یہِ ہسا چھِنہٕ نیچرل چینجز کینٛہہ یِم ہسا چھِنہٕ قُدرتی یِم کہِ البتہ ہسا چھِ اَتھ منٛز سون دخل اندٲزی تہِ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ کہِ کاہ ؤری یِم چھِ پٔتمیو 12 ؤریو پٮ۪ٹھٕ تِم ہسا چھِ ہاٹیسٹ آمٕتۍ وٕچھنہٕ واریاہ زیادٕ چھِ تَتھ منٛز رِکاڈ آمُت ٹیمپریچر کرنہٕ واریاہ زیادٕ ہُریر سپدیومُت اَتھ ٹیمپریچر حرارتس منٛز درجہِ حرارت یُس یہِ اوس تَتھ منٛز ییٚمہِ پٮ۪ٹھ ہسا رِکاڈ کرنہٕ چھُ آمُت 1855 پٮ۪ٹھٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ وُنیُک تام پٔتمیو 10 ؤریو پٮ۪ٹھ روٗدمُت ہاٹیسٹ واریاہ زیادٕ گرم تریٖن کلایمیٹ چینج impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggest that depending upon the level of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 to 3 degrees centigrade. Climate change یُس چھِ یہِ موسمٕچ یہِ تبدیٖلی اَتھ منٛز گلوبل وارمِنٛگ یُس یہِ چینج بدلاو اَتھ منٛز اَمیُک اَثر ہسا چھُ الگ الگ سیکٹٲرٕز یِم جموں اینڈ کشمیٖرٕکۍ یِم چھِ رِیاست جموں اینڈ کشمیٖرٕکۍ تِم ہسا چھِ واریاہ نُمایاں تِم ہسا چھِ صاف ظٲہِر گٔمٕتۍ تہٕ تِم ہسا چھِ نُمایاں طور پے وٕچھنہٕ یِوان تہٕ یَتھ ہسا ضروٗری ایسیس کَرُن چھُ ساینٹِفِکٔلی بَڑٕ مطلب بَڑٕ نالیج سان بَڑٕ یہِ ہسا یہِ ساینٔسی طٔریٖقس منٛز چھُ تِمن یہِ کَرُن تہٕ ہر کُنہِ سیکٹرس الگ الگ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ پرلمنری یِم ہسا اَتھ یِم اِبتِدٲیی یِم رِزلٹ چھِ اَمِکۍ نتٲیج چھِ اَمہِ رِسٲرچ تِم ہسا چھِ گۄڈٕنیتھ آمٕتۍ مطلب کشمیٖر یونیورسٹی منٛز وٕچھِتھ تَتہِ یِم وٕچھنہٕ آیہِ پَتہٕ ہسا کوٚرُکھ تِمو سجسٹ تِمو ہسا کوٚرُکھ پوٚتُس تجویٖز کوٚرُکھ تِمو کہِ یُس یہِ بٕتھِ یِنہٕ وول وقت چھُ اَتھ منٛز یُس یہِ لیول آف ایمِشنز چھُ یُس یہِ اِخراج یہِ اِنزال گژھِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ یُس یہِ ٹیمپریچر یُس یہِ سطحی اوسط درجُک یہِ ٹیمپریچر چھُ تَتھ منٛز ہسا سپدِ ہُریر یَتھ ویلی منٛز یَتھ کٔشیٖر منٛز 21 صٔدی ہِنٛدِس ٲخری اَیامَن منٛز تہٕ سُہ ہسا آسہِ 2 پٮ۪ٹھ 3 ڈگرین تانۍ زیادٕ ہُریر سپدِ تَتھ منٛز. Erratic snowfall, hotter summers, climate variability, and change of both precipitation and temperature will affect livelihoods. Therefore, understanding and assessment of climate change impacts on water resources is critical for water resources planning, hydropower development, and protection against flooding so that we can secure life on the earth for our future generations. In the backdrop of looming water crisis in most of Asia, we the custodians of the water tower of Asia cannot afford to be complacent. We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resources in the region. The children of tomorrow will bear the heavy burden of our independence if we do not act today. Erratic یُس ہسا یہِ بے ترتیٖب اکھ یہِ مطلب رینڈملی پیوان چھِ وۄنۍ چھِنہٕ اکھ مطلب برابر وقتس پٮ۪ٹھ یا تیوٗتاہ چھُنہٕ پیوان شیٖن کینٛہہ یہِ ہسا چھُ پیوان بے وقتہٕ تہٕ بیٚیہِ یِم
واریاہ زیادٕ گرم یُس یہِ رٮ۪تہٕ کٲلۍ آسان چھِ واریاہ زیادٕ ہوٹر بیٚیہِ یُس یہِ اَتھ موسمَس منٛز یہِ سا یہِ تبدیٖلی آیہِ ویریبلٹی گٔے اَتھ منٛز یہِ ناپایدٲری گٔے تہٕ یُس ہسا اَمہِ سۭتۍ یُس چھِ مطلب بیٚیہِ چینٛج گوٚو یہِ بدلاو یَتھ منٛز پرٛسپِٹیشَن رین فالَس منٛز تہٕ بیٚیہِ ٹٮ۪مپریچَرَس منٛز حرارتَس منٛز اَمہِ سۭتۍ ہسا گٔے بیٚیہِ روزگارَس پٮ۪ٹھ تہِ اَثر لُکَن ہٕنٛدِس تہٕ اَمہِ خٲطرٕ ہسا چھُ سونٛچُن کہِ کانٛہہ مطلب ایسیسمٮ۪نٛٹ چھِ کَرٕنۍ انداز چھُ کَرُن یہِ انداز چھُ لگاوُن کہِ کٕلایمیٹ چینٛج ہسا چھِنہٕ یُس یہِ اَمیُک اثرات کٕم چھِ یِم ہسا یِم ٲبی وسٲیِل چھِ تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ ہسا اکھ کِرٛٹِکَل یہِ چھِ کہِ وٕچھُن یہِ ہسا چھُ بَڑٕ مطلب بَڑٕ خطرناک بَڑٕ سنٛگیٖن بَڑٕ یہِ ہسا یہِ بَڑٕ وٕلٹہٕ مطلب اَمِکۍ اثرات تہٕ بیٚیہِ چھِ واٹر رِسورس یُس یہِ آبٕکۍ یِم یہِ چھِ تَمہِ خٲطرٕ ہسا چھِ باضٲبطہٕ پٕلانِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ ہایڈرو پاوَر یُس یہِ پاوَر بَنان چھِ آبَس پٮ۪ٹھ اَمِچ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ اَمِچ ترقی تہٕ بیٚیہِ یِم بیٚیہِ پرٛوٹٮ۪کشَن کَرٕنۍ یہِ محفوٗظ تھاوُن یُس ہسا یہِ زٔمیٖن چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ یُس یہِ لایف چھِ یہِ بَچاوٕنۍ یِم فیوٗچَر جَنریشنٕز یِم اِنہٕ وٲلۍ نسل کَمہِ یُس یہِ فٕلَڈِنٛگ تہٕ بیٚیہِ باقٕے چیٖز چھِ یُس یہِ سہلابٕکۍ یِم چھِ اِن دَ بیک ڈراپ آف لوٗمِنٛگ واٹر کرٛایسِز اِن موسٹ آف دَ ایشیا تہٕ یُس ہسا یہِ اکھ یہِ چھُ یہِ مطلب یُس یہِ گوٚمُت چھُ نُماے یُس یہِ مطلب گوٚمُت چھُ سٹاٹ یُس یہِ واٹر کرٛایسِز چھِ یُس وٕنکٮ۪نَس پوٗرٕ پَیی چھِ اَسہِ کہِ مطلب اَسہِ تہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ یہِ واٹر کرٛایسِز اَمِکۍ چھِ بحران آبُک تہٕ اَتھ ایشیاہَس منٛز تہٕ بیٚیہِ أسۍ یِم ہسا مُحٲفِظ چھِ بَنیٛامٕتۍ اَمہِ واٹر ٹاوَر آف ایشیا یُس یہِ چھِ ہِمالیا تہٕ یَتھ واٹر ٹاوَر آف ایشیا چھِ وَنان أسۍ ہسا ہٮ۪کو نہٕ یہِ کٔرِتھ مطلب گُنجٲیشی چھَنہٕ کہِ أسۍ ہٮ۪کو اکھ پنٛنہِ جایہِ یہِ مطمعین گٔژھِتھ کہِ یہِ گژھان چھِ أسۍ لاگو سُہ مطلب أچھَن پٮ۪ٹھ تھاوو پٔٹ مطلب چھِ تی تہٕ یہِ گژھان چھِ تہِ گٔژھِنۍ مگر اَسہِ ہسا چھِ اَمہِ خٲطرٕ ضروٗرت کہِ أسۍ کَرو یِم باقٕے سٹیک ہولڈٲرٕز چھِ أسۍ ہسا کَرو ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ اکھ بَڑٕ روبسٹ بَڑٕ طاقتوَر اکھ سُہ سِسٹَم اکھ سٹرٛیٹجی کَرو ترکیٖب دِمو ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سَسٹینیبٕل یُس ہسا یہِ مطلب سَسٹین گژھِ یُس ہسا برقرار روزِ بٕتھِ فیوٗچرَس منٛز اکھ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کَرو أسۍ کَمِچ آبٕکۍ یِم وسٲیِل چھِ تِمن اَتھ ریٖجنَس منٛز تِم تھاووکھ محفوٗظ تہٕ تِم گژھن قٲیِم روزٕنۍ تِم گژھن پَکوٕنۍ روزٕنۍ تِم گژھن مطلب یہِ ہسا یہِ برقرار روزٕنۍ تہٕ یِم ہسا پٔچ اِنہٕ وٲلۍ جنریشن چھِ فیوٗچر جنریشنٕز تِمن ہسا پیٚیہِ نتہٕ اَدروایز یہِ مطلب اَمیُک برداشت کَرُن یُس اَسہِ یہِ خٔمیازا پیٚیہِ تِمن بُگدُن یُس یہِ سانٮ۪ن یِمن ہُنٛد یِمن یُس ہسا أسۍ یہِ وٕنکٮ۪نس أسۍ یَتھ اٮ۪نورامٮ۪نٹس خرٲبی کران چھِ ماحولس اگر نہٕ اَسہِ آز تہِ وٕنہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کٔر کٲم کینٛہہ اگر نہٕ آز اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ اِنڈِفرنس ہٲو اَسہِ مطلب غٲر جانب دار روٗدۍ أسۍ اَتھ کَرو نہٕ أسۍ وٕنکٮ۪نس اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کینٛہہ مطلب اَسہِ کیاہ چھُ کَرُن یہِ پَنُن ماحول بَچاونہٕ خٲطرٕ کہِ گلوبل وارمِنٛگ ییٚمہِ سۭتۍ کَم گژھِ تیٚلہِ ہسا چھِ آیِندٕ یِم یِنہٕ وٲلۍ جنریشن چھِ تِمن ہسا چھِ اَمیُک اثرات پٮ۪ن تِمن پٮ۪ٹھ تہٕ تِمن گژھِ واریاہ زیادٕ مُشکِلاتن ہُنٛد پیٚیہِ تِمن سامنہٕ کَرُن تہٕ بَچو آز سپدیو یہِ اَسہِ کَنکٕلیوٗڈ گوٚو یہِ الحمدُاللہ یہِ لیسن اُمید چھِ تۄہہِ آسیو بَڑٕ اِنفارمیٹِو باسیومُت یہِ تہٕ بِہِو رۄبَس حوال السلامُ علیکُم